1970 তৈরি করা আমাদের মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের স্মৃতি। তো যেখানে হোটেল চলছে, বিয়ের বাড়ি চলছে, সেটা তো ওনাদের পার্সোনাল প্রপার্টি, ওনাদের মহারাজাদের পার্সোনাল প্রপার্টি। আর যে বিয়ে বাড়িগুলি চলছে ওখানে তো কোনো বিল্ডিং, আগের যে বিল্ডিংগুলি নষ্ট করে নতুন করে কোনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু আপনি যে মালঞ্চ নিবাসের কথাই বলো, ওটা তো আগে থেকে যে বিল্ডিংটা ছিল সেটাই ছিল, কিন্তু যে সমস্ত খালি জায়গাতে প্যান্ডেল করে বিয়ের বাড়ির জন্য করা হয়। হ্যাঁ, তো ওনাদের পার্সোনাল প্রপার্টি তো আমরা হাত দেব না। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, আমাদের কথা হচ্ছে বা আমাদের দাবি হচ্ছে, যেখানে মহারাজাদের দেওয়া এই রাজ্যটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু আমরা কি বাঙালি কি ত্রিপুরা ছাড়া আমরা সবাই জানি, আমরা যেখানে বাস করি সেই ত্রিপুরা এক সময় রাজন্য শাসিত ছিল, রাজাদের স্মৃতি ছিল এখানে। তো এইগুলিকে এখন রাজা গণতন্ত্র হয়, গণতন্ত্র হয়ে গেছে মানে আমরা কি ওনাদের সমস্ত স্মৃতিগুলি মুছে দেব? তাই তো হতে পারে না। না, যেরকমটা আমাদের ছিল কি জানি ওই যে আস্তাবল ময়দান, সেটা ছিল মহারাজাদের, যেখানে তাদের ঘোড়াগুলিকে তারা বেঁধে রাখতো, সেটাকে আস্তাবল করে নিল। এখন কি জানি স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেল, সেটা মহারাজাদের একটা চিহ্নকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা সেটা মেনে নিচ্ছি। এখন আমাদের দাবি ওইটাকে আবার রিনেমিং করার জন্য, সে আস্তাবল ময়দানকে আবার আস্তাবল ময়দানে করা হোক। স্বামী বিবেকানন্দকে আবার অশ্রদ্ধা করছেন ওই জায়গাতে, ওনার জন্য আর সুন্দরভাবে আরো তাও করুক, আর একটা মাপ করুক ওনার নামে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই জায়গাতে, সে যাই হোক না কেন, যতই পুরাণ হোক না কেন, এখন মহারাজাদের আমার তো মনে হয় ওনার চাপ্পলটুকু আমাদের শ্রদ্ধা জানানো উচিত। পায়ের চটি জুতা যেটা ওনারা ব্যবহার করতেন, ওনারা এগুলি যদি আমরা এখন যদি আমরা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে, সেটাকেও আমরা শ্রদ্ধা জানানো উচিত বলে মনে করি। না ম্যাডাম, ওখানে media takut soalnya kini sengorok press meet kayaknya nih naik rumah orang tunggu kini TWF Central Advisory Committee ni chairperson borong ganan je Pavitra Bhakti Jamatia kini TWF Central Committee ni khoroktam Vice President tunggu borong ganan je Butul Lakshmi Deborma Kajol Rupini Dinarani Deborma GS khorok ni tonggo chini bukuk medi Deborma ba bukuk Sibandoli Deborma orotai bo tonggo chini district president chini madam Doli Ria chini madam Nondita Ria Deborma bo MLA bo chini kesam TWF ni president tai tabuk Bortoman MLA chini bukuk Sapna Deborma orotai bo chini town committee chini central committee ni secretary roktongo town committee ni jotto president vice president jotto no tongo jotto no angle gele hambai tini ni salo chini bukhawa belai khino siluk mas ajak mokolam mukti sobjak o jaraw jenti prajagrao tam male teruk layoi chini itihas chini lai buma kemana nih tanggi tonggo agini sarkar robo kecak nih sarkar bosen lukha chini lai buma kebang mas okomor jakman tabuk ni jorao bahaino जों chini lai buma no sokomana nih tanggi tongmani जों lugui tonggo जों sekang simi no lukha nia ni newspaper nugo press briefing gon nugo जों social media roko news roko जों nugo apni bagai chini bakha tong malia जों TWF rok bustangni 7 tariko peacefully sitting demonstration khaine जों Circuit House chini Gandhi Mukti ganani aro kaisa jaga nai leine जों spot ajagaono जों jotto sara Tripurani chini bukuk job जों prothom laine tamni bagai prothom nai hikai chini kesam Rajbhavan chini kesam abo Rajbari tongmani 1917 o chini Maharaja Bindro Kisu chini yak bai sinamjak bini yapai o yapai no sokomana nai tongmani जों belai khino bukhayogo belai khino khak aboni bagai जों tini ang koina ni musungo जों abono Tripura hasteni jotto Tripura jogro जों abono bakha kebo Santi tong mangla khnei
जों जत्तनो आबुनि बागै हायै जों बाय बाक्सा असबाव अंखना बागै अ त्रिपुरा हास्तिनि जत्त बुकुक जंना अंकबकनाय अ जागाव जों जिनि आसुक मानि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन नरक जत्त सिविल सोसाइटी एनजीओ ताई जिनि स्टूडेंट अंकन जत्त बुकुक जंनो जों कबकनाय जों जेहेतु बुरै बदलबा नरक जत्त फाइमानो फाइदि जों जत्तनो पाल बाक्साकाय यात्री बाक्साकाय जों आबनो बिरोधिता खायलायनाय जों जसाकायपानो जों रिमांलाक जिनि राज भवन कसाम जिनि राजबारी कसाम आबनो जों कुनु दिना फानो जों दिनानि मुसुंगिया आबो आगिवो फ्री एंड कोर्स जिनि महारानी कांचन प्रभा देवी इंडिया गवर्नमेंट या फार्मासी याबा पप थाइसे सोंनानै दंमोन दिनै बर्तमान बबाग्रा बाङै दं फियाबा सोंजाग्लिया दिनै बरक आबनो तुरुक तुरुक खालायो आबनि मन्त्री याखाबा जों मिया मुख्यमंत्री न पर्यन्त आबनि स्टेटमेन्ट दिमानि नुखा ताज हटेल रिनानि थाङै दङ जों ताज हटेल रिनानि न जों कुनु दिन फानो जों बोखात माने जलिया ताज हटेल खायदिसिनि त्रिपुराव ताज हटेल चिन त्रिपुराव गोबां जायगा खालि दङ आगरतलानि गाना गानि दङ जिनि खुमुलुंगाबो दङ एदिसे एलाकार गोबां मा दङ त्रिपुरासाना आसोन उन्नति खायनो मुसुङ हंगाय त्रिपुरासानि कर्म संस्थान आसोन नरिनानि मुसुङ हंगाय नरक फाइदि जिनि एदिसे एरियाव आरो नरक ताज हटेल खुलकांगाय जिनि एदिसे एरियानि जारा बेकार तंनाय रक बरक आरो कर्म संस्थान माननाय बर आरो सामुं खायजाय माननाय फियाबा तामुंगै जिनि बबाग्रानि मुकुमुनो सकलमयबा आरो बरिना नाय आबो जिनि बरंनि थाने सिंमुं सरकारनि थाने सिं आमनि बागै जिनि बरम गोनां मुख्यमंत्री राज्यनि बनो जों कयनाय बरकनि वानसुक मानि नताय किसा उस्लुय उफिलै तलांखांगाय बेलायखेनो जानाय जों पुइलानो जिनि स्टेप दंनाय जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन आबनि बायबो मानिया हंगाय जों उल तैबो लामा कासुनानि तैबो कतर कतर सभा अंखनानि बागै जिनि बुरै रक जों रेडी दंनाय त्रिपुरा हास्तेनि बुरै बहुत जरानि सिम कुसुम जरा जों 4 तारिखआव 11 तानि सिनि जों सारिकनि 4टा जरा जों आरो आसुक लायनो मैं और की तिकासा थांचा वंदे ना पार्टी काला खुनु लायना जों और तिप्रासा थांचांगो जों और कोनो जिनि पीडब्ल्यूएफ नि फ्लैग दंग्ला और जों सुदुसिनि प्लेकार्ड दंनाय कोनो बैनार दंग्ला जे तिप्राजोक आगरतला शहराव दंनाय जे तिप्राजोक सारा त्रिपुरा राज्यआव दंनाय जे तिप्राजोक जे मुइ बरक संना करन जे कक जे रिगनाय बरक काननाय जे दफाना हामजाकनाय जे जातिना हामजाकनाय कोन फाइमान पुइला नचिनि स्टेप जों पीडब्ल्यूएफ तो जों बुरै बदल उंगै तिप्रा हास्तिनि जों मन पुइला या प्रिसेको अबनि यागुलो जुदि जोंनो आफु आसुफुरो जिनि सबानो कतर बरक लुखा हंगाय बरक जोंनो रिंखाय जों बबायबो कक सालायनि बिनि थानियो जों जिनि सिमुंबोला याखानान जिनि रानि किन्तु नेक्स्ट टाइम जों बबाय मालायनानि कत जों जाय दखनाय बिनार देबो सोलिनाबो जिनि आबोबो जिनि याफ्रि बांनाय रिंजा याखे मेमोरेन्डाम रंग रिगलागा रिंजा याखाना जों रिनाय याबा जिनि पुइलानि यात्री हंगाय जों दाबो आसुक लायो जों साननो सानलायो तमुसे 4 तारिख मान जों ससियल मीडिया वो नुगो प्रेस मीट तो नुगो आबनि बागै जों आबना नुगो साइमान नंनि मीडिया नि बिसिन जों नुगो आबना जों साइमान